मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि हम जो भी आवाज पार्लियामान में हमारी बात नहीं सुनी जाती है, जो नेशनल चैनल है वो भी हमारी आवाज को बीप कर देता है। तो मैं आप जितना भी इंडिपेंडेंट मीडिया में उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हम अपने लीडर की रिहाई के लिए बात करते हैं, आप भी खुद तोड़ के हमारी बात आवाज तक पहुँचाते हैं। हमारे जितने भी आज पार्लियामेंटेरियन हैं, उमर अयूब साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, एक्स हमारे डिप्टी स्पीकर हमारे स्पीकर साहब जो असद कैसर साहब हैं, हमारे मिनिस्टर गौहर साहब हैं, हमारे चीफ विप साहिबान MWM हैं, सेनेटर साहिबान हैं, सब इस वक्त सरापा एहतजाज है। सिर्फ हमारे MNAs पार्लियामेंटेरियन सेनेटर सरापा एहतजाज नहीं है, बल्कि 25 करोड़ आवाम एक ही बात कर रहे हैं कि आपने उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर जो 8 फरवरी को आवाम की ताकत से मुंतखब हुए, आपने उसको काल कोठरी में जो है वो अंदर किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि आपकी उस शख्स से सियासी मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी के ऊपर, हमारी सेकेंड ईयर लीडरशिप के ऊपर, और सबसे बड़ी बात आपने खवातीन को पाबंद सलासल किया हुआ है। आज तमाम लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि हमारे महबूब लीडर, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे इमरान खान, उनको रिहा किया जाए और दफा 144 लगा देने से, टीवी पे आवाज पे बीप कर देने से, हमारा गला दबा देने से, चादर और चार दीवारी पामाल कर देने से ये आवाज नहीं उठेगी। आज मैं अपने लीडर इमरान खान को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आप 150 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर प्लेटलेट्स का बहाना गिरा के मुल्क से नहीं भागे, बल्कि आप इस मुल्क का और हमारे मुस्तकबिल का आप जो है मुकदमा लड़ रहे हैं, और आप काल कोठरी के अंदर बैठ के फिर भी आईन और कानून की बालादस्ती की बात करें, तो हम बार बार आवाज और ये दरवाजा खटखटाते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे लीडर इमरान खान रिहा होंगे, क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता, इंसाफ का गला दबाया नहीं जा सकता। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक सवाल ले लें, आप कहते हैं कि ये इदारे बेइख्तियार सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन हो, आपके लीडर इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए पहली बात सुने, आपको एहतजाज दिल्ली जाके करना चाहिए। नहीं, देखो हमने कभी नहीं कहा कि बेतौकीरी हमने कर लिया कि आदमी, हम ये कह रहे हैं, मैंने ये कहा है और हम ये कह रहे हैं कि सारे इदारे, और मैं अदलिया को कह रहा हूँ कि अदलिया जब अपनी फराइज अंजाम दही में नाकाम हो जाए तो हम कहते हैं कि हम सड़कों पे आते हैं। देर से इंसाफ करना नाइंसाफी है, और मैंने यही कहा है और हम यही कहते हैं और यही सच है कि 1 साल से केसेस पे केसेस हो रहे हैं, केस पे केस आ रहे हैं, एक के बाद एक दूसरा केस हो रहा है। हम रिलीफ के लिए आते, वो रिलीफ नहीं मिलती, तो इसलिए हम सड़कों पे आ जाते हैं, क्योंकि पार्लियामान में न कानून साजी हुई, न आवाज उठा, तो हम यहाँ पर मौजूद। सारे पार्लियामेंटेरियन ने ये वाक और एहतजाज किया है, पार्लियामेंट हाउस से लेके इलेक्शन कमीशन तक। इसका है कि मकसद है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो, उसकी रिहाई के लिए आवाज उठाई जाए, और जो हमारी बहनें जेलों में है, जो 1 साल से ज्यादा अरसा हुआ, आवाज उठाई जाए। जिनके 11 महीनों से ज्यादा अरसा हुआ, गुनाह में जेल में बंद। जब इदारे अपने आईनी और कानूनी फराइज और ड्यूटी सरंजाम देने में नाकाम हो जाती है, तो आवाम को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ता है। आज अफसोस का दिन है कि पार्लियामान जो कानून साजी का महवर होता है, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें कुछ भी नहीं हो सका। वो डिस्क्रिमिनेशन किया गया। जिस वक्त 2008 और 9 में पार्लियामान ने जजेस के रिहाई का हुक्म दिया था, आर्डर पास हो गए थे, हमारे लीडर के लिए कुछ ऐसा इकदाम नहीं हुआ। हमारे केसेस पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई आर्डर नहीं हो सका। इसलिए पार्लियामेंटेरियन आज एहतजाजन बाहर है। जो हमारी औरतें जेलों में हैं, एक दिन दुनिया याद रखेगी, लिखेगी कि ये सिर्फ कानून की नाफरमानी नहीं, ये सिर्फ लाकानूनियत नहीं, ये जुल्म नहीं, लेकिन वो याद रखेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस मुल्क की, जिसमें औरतों को 12 बार अरेस्ट किया गया। एक अदालत इजाजत देती है, बेल ग्रांट करती है, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, सरकार को सुनने के बाद
اس عدالت کے آرڈر کو ختم کیا جاتا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن ایسے ہی جمبٹ میں گئے تھے کورٹ میں عدالت سے ریلیو لینے کے لیے، ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے اور جانے نہیں دیا گیا۔ اس لاقانونیت کے خلاف آج پارلیمنٹیرین باہر اسمبلی لگا کے یہ آواز اٹھاتی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں عدالتوں سے کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے 25 تاریخ کو بھی خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے خان صاحب کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ہم لوگوں کا آج یہ پرامن ریلی اور احتجاج ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ یہاں پہ سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی میری دائیں طرف پہ، یہاں پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ہماری پارلیمنٹری لیڈر سنی اتحاد کونسل زرتاد گل صاحبہ، ہمارے چیف وپ، سارے ایم این ایز ہمارے یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ پرامن احتجاج اس لیے ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ ہمارے پارلیمنٹری لیڈر MWM ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر زرداد ہے۔ یہ پرامن احتجاج اس لیے ریکارڈ ہو رہا ہے کہ ہمارے محبوب قائد عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جن کی آج سالگرہ بھی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہمارے طیبہ راجہ صاحبہ جو ریلیز ہو گئی ہے، ہماری عالیہ حمزہ صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، ہمارے چودھری اعجاز صاحب سینیٹر صاحب، میاں محمود رشید صاحب، عمر چیمہ صاحب اور ہمارے حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹ میں ہیں، اور 100 کے قریب ہمارے جو اسیران ہیں ملٹری کورٹس میں، ہمارے اسیران ہیں اس وقت سرگودا جیل میں، میاں والی جیل میں، کوٹ لکھپت جیل میں، ان کے لیے آج سولیڈیرٹی میں ہم لوگ یہ مارچ کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس الیکشن کمیشن کے سامنے کہ چیف الیکشن کمشنر جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں، 4 کمشنر حضرات ہیں، وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے فل فور مستعفیوں، کیونکہ انہوں نے عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے اس وقت الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، اس کو مؤخر کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان کے پاس پورا بجٹ نہیں ہے، اور جب دستاویزات بجٹ کی سامنے آئیں اور بجٹ سپیچ میں واضح طور پہ میں نے بتایا کہ جو بجٹ انہوں نے مانگا تھا 46 ارب روپے کا، انہوں نے صرف 16.5 ارب روپے خرچ کیا۔ اس الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام تھا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں، اور اس پہ بھی وہ ناکام ہوئے ہیں اور ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں۔ 180 سیٹیں ہماری ہونی تھی اور ہمارے ممبران تقریباً 86 کے قریب انہوں نے چوری کر کے ان کی جگہ فارم 47 کے لوگ یہاں پہ لائے، اس کے ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ اور اس میں میں ایک اہم چیز بتاتا چلوں جو میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بولا ہے کہ اس قوم کو ترقی کرنے کے لیے رول آف لا ہونا چاہیے، یہاں پہ ماحول پرامن ہونا چاہیے۔ اور کل چین کے جو یہاں پہ جو منسٹر صاحب